खुदा यीशु मसीह नासरी के बाबरकत असली और जलाली नाम में आप सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम कहने में भी मैं कोई आर महसूस नहीं करता, इसलिए कि ये भी दूसरों की सलामती चाहने के मुतरादिफ है, बल्कि सलामती ही चाहना है। खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमेशा ज़िंदगी की बातें हमें अता फरमाता है। और मैं अपने सब मसीही बहन भाइयों के लिए जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर दुख उठा रहे हैं, उनके लिए मैं इस आयत को बतौर असासा उनके सामने रखना चाहता हूँ। खुदावंद ने फरमाया, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। याद रखें कि मसीहत के आगाज़ ही से मसीहों पर ज़ुल्म व तशद्दुद और परसिक्यूशन जो है वो आती रही, और खुदावंद ने किसी भी परसिक्यूशन पर अपने लोगों के लिए अपनी मोहब्बत को और अपने कादरहात को पीछे नहीं हटाया, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि परसिक्यूशन, दुख और मुसीबत जो है वो मसीहत का हकीकी बीज है। और बिलखसूस आजकल जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, वतन असीस में हो रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की नज़रियाती असास और नज़रियाती हद्दों को मस्मार कर दिया गया है, और मसीहों के लिए और दीगर लोगों के लिए जो अपने अपने अकायद पर चलते हैं, उनके लिए भी मुश्किल और मुसीबत का सबब पैदा किया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर मसीहत की बात की जाए तो 2000 साल कबल खुदा यीशु मसीह ने मसीहत के हकीकी और ख़ूबसूरत सोच को, जो खुदा की सोच थी, जो खुदा की मोहब्बत की आकाश थी, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, तो खुदा की इस मोहब्बत को इस ज़मीन पर ज़ाहिर किया और बनी आदम के लिए निजात का इंतज़ाम किया। और इब्लीस मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करके मसीहत को मगलूब करने, मसीहत को ख़त्म करने या मसीहत पर फतह हासिल करने का इंतज़ाम करता रहा। लेकिन जितने लोगों ने भी मसीहत पर गालिब आने के लिए लश्कर कशी की या अपनी ताकत के बलबूते पर उन्होंने ऐसा सोचा, उन सबों को मुंह की खाना पड़ी। और आज पूरी रूए ज़मीन पर मशरक़ से मगरब तक और शमाल से जनूब तक कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा देहात और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर खुदावंद का ये ज़िंदगी बख्श कलाम जो है वो नहीं पहुंच रहा। बल्कि अगर कम्युनिज़म की आहनी और बुलंद बाला दीवारें हों, सोशलिज़म या दूसरे नज़रियात हों, जब उन्होंने रूए ज़मीन पर गलबा पाने की कोशिश की तो मसीही लोगों ने, खुदा के खादमों ने दुआ और मोहब्बत के साथ
اور کلام الہی کی لازوال قدرت کے ساتھ ان آہنی اور بلند ترین دیواروں کو گھرا دیا، اور وہاں پر آج لوگ مسیحیت کو پھر سے قبول کر کے خداوند یسوع مسیح کی پوجا کر رہے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ کیوں باطل خیال باندھے ہیں، یعنی یہ ان کی باطل خیالی ہے کہ شاید زور و جبر سے، ظلم و ستم سے، یا ایسے ہتھ کنڈوں کے سبب سے مسیحوں کو دبا دیا جائے گا، مسیحوں کو سیر کر لیا جائے گا، یا مسیحت کی بیخونی کر دی جائے گی۔ تو میں اس بات کو بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ مسیحت کبھی نہ ختم ہونے والی وہ لاسوال خدا کی محبت ہے، جو مذہب نہیں ہے، جو ایک نظریہ نہیں ہے، ایک سوچ نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی حقیقی محبت کی عکاسی ہے کہ خدا نے کیسی بنی آدم کے ساتھ محبت کی ہے، کیونکہ مسیحت کو اس روئے زمین پر شروع کرنے والے ہمارے خداوند یسوع مسیح ازل سے، یعنی شروع سے وہ موجود ہے، اور جب وہ زمین پر آئے تو اس وقت بھی وہ موجود رہے، اور پھر اس کے بعد جب ابلیس نے یہ سوچا کہ شاید میں نے ان کو مصلوب کر کے ان کی زندگی کو ختم کر کے مصلوبیت کے سبب سے مسیحت کے اور مسیحت کے جد امجد کے اس سارے مقصد کو ختم کر دیا ہے، اسے منہ کی کھانی پڑی، کیونکہ آج بھی ہمارا مسیحا آسمان پر زندہ ہے، اور پھر وہ دوبارہ، دنیا یہ جانتی ہے، دنیا اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ وہ پھر بہت جلد دوبارہ آنے والا ہے، اور اس نے ان الفاظ کے ساتھ اپنے لوگوں کو بڑی تسلی دی ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق اجر میرے پاس ہے۔ دکھ زدہ لوگوں کے لیے، مصیبت اٹھانے والے لوگوں کے لیے میری ان کے لیے دعا ہے، اور میری ان کے لیے تسلی ہے کہ خداوند آپ کو جلد اپنی قدرت اور اپنے جلال میں دوبارہ بحال کرنے والا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے والا ہوگا۔ خدا آپ کو برکت دے۔